ठीक है, नेक्स्ट रैपिड है, इसको बोलते हैं मिक्की माउस। हाँ, रुको रुको रुको। नाउ फॉरवर्ड, कम ऑन, लेट्स गो। Okay, stop. Hold the rope, huh? Hold the rope. Now forward, forward. चलाओ जरा। Come on. Okay, stop. Huh? 70 feet something. Rapid time only 10 feet, 5 feet something. Now forward, come on.